noite, meus queridos irmãos e irmãs, para mais uma live. Buenas noches, queridos hermanos y queridas hermanas, Good evening, brothers and sisters. para una live nuevamente que anticipamos para el día de hoy, martes. For this Tuesday. Nós aproveitamos a comunhão aqui. Nosotros aprovechamos la comunión aquí con la iglesia en Orlando, Florida, para fazer essa live. We've taken advantage of para hacer esta live. here in Orlando, Florida, to be able to have Estamos todos muito contentes pelo que o Senhor está fazendo. Estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo aquí en América del Norte. doing here in North America. Nós já passamos por uma comunhão com a igreja. Nosotros ya pasamos por una comunión con la iglesia en Nueva York. Meeting with the church in New York. Tivemos uma conferência maravilhosa na região de Boston. Tuvimos una conferencia maravillosa en la región de Boston, el Marble, In Boston. E chegamos agora aqui em Orlando. y llegamos ahora aquí en Orlando. Nós estamos muito contentes porque Muy contentos, nosotros estamos muy contentos porque estamos viendo a muchos jóvenes que están entrando al ejército de jóvenes santos aquí en América del Norte. Coming into the army of the holy young ones here in the United States. também vemos alguns filhos dos irmãos que También vemos algunos hijos de los hermanos que eran niños, hoy ya están, amando a ya son jóvenes, que están amando la predicación del Evangelio, el colportaje y la vida de la iglesia. Children have grown now, and now they're young ones, and they're loving the preaching of the gospel, colporting and serving in the church. nós vemos há um futuro brilhante. Nosotros vemos We que see hay that un there's a futuro bright brillante aquí en este continente. Para nossa surpresa, quando nós chegamos ontem Y para sorpresa nuestra, cuando llegamos ayer a la noche aquí, last night in Orlando. enquanto jantávamos, o Senhor nos deu uma luz. en cuanto cenábamos, el Señor nos dio una luz. Aqui nós precisamos de SEAP forte Aquí nosotros necesitamos de un CEPET fuerte y muchos candidatos CEPAPistas de aquí, de este mismo continente. Here, and we need participants from this very continent. Durante muitos anos nós temos trazido Porque durante muchos años nosotros hemos traído atuarem aqui. a los CEAPistas del Brasil para que actúen aquí. GPC participants from Brazil to function here, Também da América do Sul. and from South America. Y también de América del Sur. Ontem But the Lord gave us Pero el Señor nos dio una luz ayer. podemos ter muitos SEAPistas Nosotros podemos tener muchos SEAPistas de aquí, de América del Norte. e ontem nós vimos que nós temos Y ayer nosotros vimos que nosotros tenemos, aquí hay un territorio americano llamado Puerto Rico. Puerto Rico. e pelo que nós sabemos ali tem muitos jovens Y por lo que nosotros sabemos, allí hay muchos jóvenes, There we Trabalhadores had, desocupados. according to trabajadores desempleados. many young workers there Lord has who many are unoccupied. young o workers Senhor there está who are. procurando trabalhadores da última hora. O Senhor El Señor está buscando trabajadores de la última hora. Não procuramos lá em Porto Rico. ¿Y por qué nosotros no buscamos en Puerto Rico? E para nossa surpresa ontem estava um irmão de lá. Y para nuestra sorpresa, ayer estaba un hermano de allí, el hermano Kevin. E ficamos sabendo que a casa da mãe dele está pronta. Y supimos que la casa de su madre está lista para recibir a los SEAPistas. She is open to there in Puerto receive Rico the and she GPCers. is open Então to já receive estamos the preparando GPCers. para dezembro mesmo. Entonces, ya estamos preparando para diciembre em Porto Rico. varios colportores de aquí haciendo una visita en Puerto Rico. Go and visit Puerto Several Rico. GPCers will Quem go sabe and 20 a visit Puerto 30 Rico. comportores Quem para sabe 20 voltar. ¿Quién sabe? 20 o 30 colportores We want
para que vuelvan con 10 apistas. 20 or 30 corporate quotas who will come back with 10 E daí, a GPs partir here. daí, aperfeiçoando isso, Y de ahí, a partir de allí, perfeccionando a estos líderes, pretendemos fazer o primeiro nosotros pretendemos hacer lá em Porto Rico, el primer Hope to have the first módulo del CEPEP en el mismo Puerto Rico, temos, here in Puerto Rico. nós temos uma para que nosotros tengamos una cosecha de trabajadores para los Estados Unidos. Workers for the United States. nós sentimos Workers muita for paz the e United muita States. alegria com isso. Nosotros sentimos mucha paz y mucha alegría con eso. Uma porta aberta pelo Senhor. Creemos que fue una puerta abierta por el Señor. Essa live é Deus é amor. El tema de esta live es Dios es amor. Nosso Deus, ele na essência e na sua natureza, Nuestro Dios, Él en esencia y su naturaleza es a amor. melhor definição para o amor Y el amor, la mejor definición de amor es donación. Giving of itself. Deus é doador nato. Dios es un donador nato. Ele quer se doar. He wants to give. Él quiere donarse. Origem e originador de tudo. Él es el origen y el originador de todo. Ele, antes de criar as coisas, Él. ele estava neste Él, antes de crear las cosas, Él estaba en este universo. Estaba solamente Él en este universo. Não me refiro a universo em que vivemos no tempo, No me refiero al universo en que vivimos en el tiempo y el espacio, en este universo material, mas o universo onde Deus está na eternidade, sino el universo donde Dios está en la eternidad, en el tercer cielo. In the third heaven. em todo o universo só existia Deus. En todo el universo solo existía Dios. É algo que não tem início, não tem fim. Dios fue algo que no tiene inicio y no tiene fin de días. De eternidade a eternidade. Él es autoexistente de eternidad a eternidad. Ele é a fonte Y Él es todo. Él es la fuente de todo. e toda a criação, na verdade, foi a doação dele. Y toda la creación en verdad fue la donación de Él, su donación. Everything came from him. Todo salió de Él. Everything originated. Todo se originó en Dios. He is the giver. Él es el dador, el donador. Pero la mayor donación E a maior de doação, maior sinal de y la mayor señal de donación, de amor, es darse a sí mismo. Deus amou ao mundo. God loved the world. Dios amó al mundo Such a way, de tal manera he gave his only que dio a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él no perezca, Vida eterna. but would have eternal sino que tenga vida eterna. Maior manifestação de amor. Este es la mayor manifestación de O amor. próprio Filho unigênito. God Dios only begotten dio a su propio Hijo unigénito A sua vida para dar a su creación, dar al hombre su vida eterna. eternal life. assim o homem foi criado em Gênesis 1. That's how Así el hombre fue creado en Génesis 1. Deseja através do homem God Dios desea a través del hombre doe para esse homem he would Él give himself to that man. darse, donarse a este hombre. natureza celestial e Él llene su naturaleza celestial y espiritual para dentro de este hombre, Nature. encher esse homem de realidade e de llenar a este hombre de realidad y de su vida, e seja sua habitação para todo sempre. And then that y man sea su habitación para siempre. dwelling place. Todavía, But Sin embargo, em Gênesis el hombre cayó. nós vimos a serpente En Génesis 3, nosotros vimos la serpiente que engañó a Eva e ofereceu para Eva y uma capacidade ofreció a Eva de julgar as una capacidad
de que el hombre juzgue el bien y el mal sin Dios. to judge things right and wrong, but without God. E essa capacidade substituiu a Y esta capacidad sustituyó a Dios. E o homem, dessa forma, escolheu Y el hombre desconectar-se. de esta manera escogió desconectarse de Dios. O homem se desconectou da própria El hombre se desconectó realidade. de la misma verdad, de la misma realidad. Reality, the truth. Desconectou-se de Deus, que Deus queria que o homem recebesse a sua Se vida. desconectó de Dios, que Dios quería que el hombre recibiese su vida. Porque Deus havia plantado no jardim do Éden Porque Dios había plantado en el jardín del Edén todo lo necesario para mantener al hombre, para sua subsistência física, para su subsistencia física y psicológica. mas mais ainda Deus deseja dar-lhe Pero aún más, Dios desea darle su vida. Ele colocou no meio do jardim do Éden Él colocó en medio del jardin del Edén el árbol de la vida, para que o homem, por arbítrio próprio, para que el hombre, Deus como vida. por su propia voluntad, escogiese a Dios como su vida. Então, a vida de Deus e o próprio Deus entrariam Entonces, la vida de Dios y el mismo Dios entrarían en el interior del hombre. cresceria nele, He would grow in him, Crecería en él uma habitação de y sería edificado una habitación de Dios en el Espíritu. Mas antes disso acontecer, but before that happened, Pero antes que esto sucediese, o pecado entrou el hombre fue engañado. in man, El pecado entró en el hombre. nesse mundo. La muerte entró a este mundo Todos os homens, y la muerte pasó a todos los hombres. todos pecaram Romanos 5 nos dice, todos pecaron da glória de Deus. and lack y carecen de la gloria de De Dios. Deus de dar vida ao homem no final, Porque el objetivo de Dios es dar la vida al hombre y al final glorificarle. glorify man. não teve outra alternativa, Deus expulsou No tuvo otra alternativa. Dios expulsó al hombre del jardín del Edén. Of the Garden of Eden. porque o homem já não podia mais Porque el hombre ya no podía más tocar en Dios santo y justo y el Dios de la gloria. Just holy and glory. Isso está no últimos dois versículos de Esto está en el últimos dos versículos de Génesis 3. Senhor Deus, por isso o lançou fora do El Señor Dios fim de lavrar y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Which he was taken. expulso o homem, colocou querubins ao Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía And he placed por todos lados. the Garden of Eden, and a flaming sword which was turned every way para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar el camino del árbol de la vida. Refere-se àquele que Querubines se refieren a aquel que guarda la gloria de Dios. a espada refere-se à justiça de Deus. La espada se refiere a la justicia de Dios. O fogo que revolvia essa espada representava Y el fuego que envolvía esta espada representaba la santidad de a Dios. justiça de Deus, a santidade de Deus. E a Entonces la justicia de Dios, la santidad de Dios y la gloria de Dios no permitían que más que el hombre pecador se acercase, se aproximase al árbol de la vida. could no longer permitted to God. a partir da queda do homem, o caminho para a árvore da vida A partir de la caída del hombre, el camino al árbol de la vida se cerró para el The hombre. tree of life was closed to man.
The way to the tree of life was acabou closed. nosso futuro. Acabou a nossa. Our Terminó future was nuestro futuro. Não temos future. mais esperança. We don't have any Não more temos hope. No tenemos más esperanza, Deus é segundo a verdade. porque el juicio de Dios es según la verdad o la realidad. Or according to reality. E a verdade tem dois seus atributos. Y la verdad tiene dos atributos, que es justicia y santidad. Which is Truth righteousness has and two holiness. elements. E o homem já não satisfazia nem a justiça, Y el hombre ya no satisfacía ni la justicia ni las exigencias de la santidad de Dios. God's demands of Satisfy righteousness, and God's much less demands of his demands righteousness. of holiness. and much portanto, less o homem demands não of tinha holiness. mais a Por tanto, el hombre no tenía más la realidad de Dios. não, homem não suporta qualquer juízo. No, el hombre no soporta cualquier juicio de Dios. Já estamos Any condenados. kind of Now we're condemned. Ya estamos condenados. Ao lago de fogo. Now Ya we're estamos destinados al lago de fuego. Efésios 2 diz: Deus sendo rico em Pero Efesios 2 dice, Dios siendo rico en misericordia. in mercy. who is rich vamos ver. in mercy. Deus, Vamos a ver, Efésios, Let's open to chapter 2 of Ephesians. capítulo 2 de Efesios, versículo 4. Verse 4. Mas Deus, versículo 4. misericórdia, por Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, Rich in mercy. But Because God, of who his is rich great in love mercy, with which he because loved of us. his great estando love nós with which he loved mortos us, em nossos delitos, aun estando nosotros muertos en pecados, In trespasses. even when nos we deu were vida dead, juntamente com Cristo. nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. made us By alive together you with have been Christ. saved. By grace, you have Como a been misericórdia nos alcançou? How did mercy ¿Cómo reach us? la misericordia nos alcanzó? Somos salvos. How is it that by grace ¿Cómo por la gracia somos salvos? Impedidos de se chegar Si ya fuimos impedidos de acercarnos al árbol de la vida. reaching the tree of life? impeded Graças a from Deus que em reaching the Gênesis tree 2, of life. Gracias a Dios que en Génesis quando o 2, caminho para a árvore da vida foi fechado, cuando el camino al árbol de la vida se cerró, Deus preparou um rio. God prepared Dios a river. preparó un río. Gênesis 2. River. Go back to Genesis chapter 2. Génesis 2, Genesis chapter 2. Versículo 9 diz: Do solo fez o Senhor Deus brotar. versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Preocupava com o sustento Y esto quiere decir, Dios se preocupaba con el sustento físico y psicológico del hombre. Made every tree grow that is pleasant to the sight Made every tree and grow good for that is food. pleasant This to shows sight that God and was good for concerned food. This about shows man's that God was well-being, concerned physically and about man's psychologically. well-being, também physically a and árvore da psychologically. vida no meio do jardim. También el árbol de la vida en medio del huerto Do bem e do mal. And the tree, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. but this was for man to be able to El hombre era para que el hombre pudiese escoger. Dios siendo muy grande, Él no impone God being lo so que great, el hombre quiere. impose on man what man had to choose. Mas o desejo de Deus é que o homem escolhesse Pero el deseo de Dios es que el hombre escogiese el árbol de la vida, Tree of life. Deus mesmo como vida, que es Dios mismo como vida, como realidad y como amor. Reality and love. mas o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pero el hombre escogió el árbol del conocimiento del bien y del mal. O pecado entrou no homem e a morte também. El pecado entró en el hombre y la muerte también. O caminho para a árvore da vida foi fechado. El camino al árbol de la vida quedó cerrado. Dá uma esperança para o homem. Pero el versículo 10 da una esperanza al hombre. Um rio do Éden. Y salía de Edén un río Now a river went para regar el huerto. out of the garden. Interessante que o rio era para regar o jardim Es interesante que el río era para regar el jardín
pero de allí se dividía. The river was It's to water interesting to see. the, The the, river the was to garden, but water from there the it divided garden, itself. but from there repartindo-se em quatro braços. Se repartiéndose en 4 brazos. Riverheads. itself in Toda vez que a four Bíblia riverheads. fala em número 4, refere-se Cada vez que la Biblia habla del número 4, se refiere a la creación y principalmente al hombre. They're always making reference to Number 4. creation He's and always making principally reference to to man. creation. Esse rio, primeiramente, saía do jardim do Este río primeramente salía del jardín del Edén, salía del Edén y regaba el jardín. Watered the Came garden. out of Mas Eden por and que it a Bíblia watered fala the garden. que ele saía de Pero ¿por qué la Biblia dice que él salía de allí y se dividía en 4 brazos? And it divided itself into Went four out from riverheads. there and it Aqui já divided havia itself uma into 4 rivers. previsão de que o homem Aquí ya había una previsión de que el hombre sería expulsado del jardín. Be expelled from the garden. And e Deus would não Oh, desistiria do homem. And God Y would not Dios give up. no Deus desistiría criou del a hombre. sua imagem e semelhança. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. And according to his likeness. Para o inimigo de image Deus and according to his parecia ter likeness. sido Para o inimigo Para el enemigo de Dios parecía haber sido el fin del hombre y su victoria. Feel that this was the end of man and this was his victory. this was quando the end of o homem man foi and this was expulso his do jardim, victory. ele deve ter Quando- festejado. Cuando el hombre fue expulsado del jardín, Man was, él debe haber festejado, and the way was ended. Expelled from the Deus garden and justo the não way poderia mais receber o homem injusto. porque el Dios justo no podía recibir más al hombre injusto. Mas ele não percebeu que havia um rio que saiu. Pero él no percibió que había un río que salió del jardín y se dividía en 4 brazos. And it divided into flowed from Eden and Quatro it divided refere-se às 4 direções. 4 se refiere a las 4 direcciones de la tierra, Norte, sul, los leste, 4 oeste. puntos cardinales, south, east, norte, sur, este y oeste. Geograficamente, Nosotros no usamos así geográficamente hablando. região sul, leste e oeste. we use that. De la región norte, la región sur, la región este y la región oeste. Nordeste, noroeste, Nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Southwest. Não usamos 4 direções para localizar regiões. Nosotros no usamos 4 direcciones para localizar las regiones. Locate ourselves. Em outras palavras, onde quer que o homem esteja, En otras palabras, donde quiera que el hombre esté, braço ou rio são capazes de alcançar. estos 4 brazos del río son capaces de alcanzar al hombre. Se você fugir para o sul, esse rio vai para lá. Si usted huye al sur, este río va hasta allá. Se você fugir para noroeste, ele vai estar lá. Si usted huye al noroeste, él va a estar allí. Northwest, the river will be there. Então, northwest. Deus, The river will be there. esse rio Entonces, representa este río graça de Deus. representa a la gracia de Dios. Grace of God. Represents the Por grace isso of que God. João capítulo 1, versículo 14, Por eso que Juan capítulo 1 versículo 14, John chapter o 1. verbo se fez carne. el verbo se hizo carne. The word Ou melhor, became a palavra se fez carne. O mejor, la palabra se hizo carne. Became flesh. in E English the word esse que became se flesh. fez carne, That one that became flesh. Y este que se hizo carne nós, habitó entre nosotros, que tinha se afastado de Deus, mas Deus mandou el hombre que se había apartado de Dios, pero Dios mandó a su Hijo que habite entre nosotros. His son to dwell But amongst he us. sent his esse son rio to chegou dwell até amongst nós. us. It's The the river Este río llegó hasta nosotros. Jesus Cristo Came se to fez us. carne. Cuando Jesús Cristo se hizo carne, Esse rio da graça chegou até nós. este río de la gracia llegó hasta el hombre E habitou entre nós cheio de graça. y habitó entre nosotros llenos de gracia y de realidad. Grace dwelt amongst and us
was full of reality. E grace vimos a sua glória and como glória reality. do Y unigênito vimos do a Y Pai. vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Begotten of the Father. Vocês perceberam the que only esse begotten of the curto Father. versículo representa Ustedes percibieron que este corto versículo representa que Él vino para satisfacer las exigencias de Dios, para abrir el camino al árbol de la vida nuevamente. Open the way again to the tree God's of life. demand Porque a to graça open the way again to the representa tree of life. Porque a graça Porque la gracia representa novamente a Dios acessível para o homem. tornándose nuevamente accesible al hombre. shows Accessible that again to God man. has become E accessible a again to man. verdade significa que o verdade homem Y la verdad significa que el hombre, Jesús vino al hombre para que el hombre pueda atender de la justicia y santidad de Dios, atender la necesidad de la justicia y santidad de Dios. Righteousness and holiness. God's e a demand glória of então, righteousness ele veio como filho E a unigênito. Y la gloria entonces, Él vino como el Hijo unigénito, con la gloria del Hijo unigénito. Glory of the only begotten. glory Em outras of palavras, the only begotten. quando Jesus Cristo En otras palabras, abriu o caminho cuando para a Jesucristo árvore da vida, vino, Él vino a abrir el camino al árbol de la vida. To open the way to the tree of life. He Por isso, came em to open the Efésios way to capítulo the 1, tree of versículo life. 3 Por diz: isso, Por eso en Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice, Bendito verse 3 o says, Deus e Pai de nosso bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Who has blessed us with every spiritual who has blessing blessed us in with the heavenly every places spiritual in blessing. Christ. Ele In the nos heavenly trouxe a places in graça, Christ. He Ele brought nos- us Él nos trajo la gracia, a misericórdia. Ele nos Él nos trajo la misericordia. Nós estávamos mortos em nossos Nós- pecados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No éramos dignos que Dios nos recordase, But God is love. pero Dios es amor. He Él created us nos creó para donarse a nosotros, darse a de nosotros. receber essa doação. Y el hombre fue impedido de recibir esta donación que es el mismo Dios por causa del pecado, Pela morte. receive this because of gift. death. Pela morte. por la muerte. Com essa missão de abrir o caminho de Pero Cristo vino con esta visión de abrir nuevamente el camino. morreu por nós na cruz. He died for us. Morreu por Él murió por nosotros en la cruz estabeleceu y su muerte redentora estableció But his con redemptive una justicia para Dios, que Dios pueda perdonarnos, para que Dios pueda perdonarnos seguida nos y para que Dios enseguida justificarnos, reconciliar He can reconcile us. e nos dar reconciliarnos Give us life. E nos dará. y darnos la vida. versículo 12. Todos aqueles Juan capítulo 1, versículo 12. Todos aquellos que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. John Says chapter 1, those who received him, 12, those that says believed in those his who name, received he him, gave those that them the believed in his authority name, to he become gave them the sons of God. authority. Jesus become trouxe sons o of rio God. da graça para a humanidade. Jesús trajo el río de la gracia a la humanidad. Humanity. Todo aquele que nele crê recebe a vida eterna. Todo aquel que cree en Él recibe la vida eterna, Porque ele satisfez a exigência porque Él satisfizo las exigencias de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, que son dos elementos de la verdad. And the holiness of God, Righteousness which of are God the contents and of the the truth. holiness of e ele God, which are the satisfez a contents of the truth. exigência E ele Y Él satisfizo la exigencia Satisfied the demand de la gloria de Dios. que Jesus Cristo ele veio com a glória do unigênito. Porque Jesucristo, Él vino con la gloria del unigénito del Padre. came with the glory as Deuteronômio capítulo 8 nos mostra que Deus quer Deuteronomio capítulo 8 nos muestra que Dios quiere darnos una buena tierra que es Cristo. God wants to
chapter 8 the says good that land, God which is wants Christ. to give Essa us boa terra the good possui land, which is Christ. manancial Esta buena tierra posee un manantial inmenso de riquezas de agua. That land possesses that land a source, deep possesses source of water. a source, deep source representa of water. Deus com todas as suas Representa- riquezas, Representa a Dios con todas sus riquezas, God, atributos all of his divinos. riches and his God, divine all of attributes. his riches and his divine Mas attributes. o homem não é Mas- capaz Pero de chegar-se a Deus. el hombre no es capaz de acercarse a Dios. Graças a Deus, Deus Mas Pero gracias a Dios, Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra. His only begotten Son to the earth. His e only begotten a Son. palavra se fez carne. Y a palavra la palabra se hizo carne. Aquele manancial enorme de Aquel manantial enorme de riquezas ahora tiene una fuente, un canal para Full of riches. que fluya el agua de la gracia. Coming up to me. onde Jesus estava, estava aquela fonte. Donde Jesús estaba aquella fuente de agua. Ele encontrou-se com a mulher samaritana, ali estava Se encontró con la mujer samaritana, allí estaba la fuente. There the spring of water was. Ele woman, disse para a mulher there the spring samaritana, of quem water beber was. da água daquele Él dijo a la mujer samaritana, quien beba de esta agua de aquel pozo, continuaría teniendo sed. Anyone who would drink of this well would mas continue. quem beber da água que ele der, Pero quien bebiere del agua que yo le daré, que es de la fuente de la gracia, nunca más tendrá sed. Por el contrario, esta agua será en él una fuente que fluya para vida eterna. Would never again That thirst. he They would would bring never would again never have again spring of water thirst. in them. They would have a eternal life. spring of water mas in them. até João 4 ainda Mas não até- entendeu. Pero hasta Juan 4 aún no entendemos cómo el hombre consigue tener acceso. How could man have We access? still don't Aí understand. chega em João 7, Jesus foi mais aí claro. chega em Ahí llegamos a Juan 7, Jesús fue más claro. Versículo 37, levantou-se Jesus no grande dia da festa. Versículo 37, Jesús se levantó en el gran día de la fiesta y exclamó, The last great day of the feast, It says, the Lord in stood the up last and great day of the feast, proclaimed. the Lord stood up and Vocês homens ainda não têm Vocês acesso a ainda- essa ustedes hombres aún no tienen acceso a esta agua de la gracia. Por eso ustedes festejan, nunca se satisfacen. Vocês bebem, continuam a ter sede. Ustedes beben, continúan teniendo sed. Alguém tem sede, vem a mim e beba. Pero si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Quem crê em mí, do seu interior, fluirão Quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Innermost being will flow rivers of living innermost water. being will flow rivers of living water. Mas como receber água do canal Jesus? Pero ¿cómo recibir el agua del canal Jesús? Jesus, homem em carne, como beber dele? Jesús, hombre en carne, ¿cómo beber de él? João então explica em versículo 39. John Juan entonces explica en el versículo 39. Com respeito ao Espírito Esto dijo con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. that those who receive him and believe in him Those would who receive. receive him and pois believe o in him, Espírito até aquele momento não fora Porque Because the aún no había venido el Espíritu Santo. porque até aquele momento Jesus não tinha sido Porque hasta aquel momento Jesús no había sido glorificado. significa isso. Jesus era ¿Qué significa esto? enquanto andava Jesús ele era, a própria fonte Jesús en cuanto andaba en la tierra, Él era la misma fuente del, of the water of grace. del agua de la gracia. But it was necessary Pero era necesario que Él muriera pelo homem. para realizar la redención del hombre. Era necessário ele morrer e ressuscitar. Era necesario que Él muriese y resucitase. Pois em ressurreição Deus
pues en resurrección Dios Padre lo glorificaría ele viria, voltaria y, em forma y Él volvería en forma del Espíritu. e o Espírito seria agora Y el Espíritu sería ahora un río de la gracia que fluiría hasta la eternidad. Grace that would Oh, flow the even unto river of eternity. grace Então, that would como flow nós even podemos unto receber eternity. dessa água da graça? Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir de esta agua de la gracia? First, we believe in Creyendo en Quem Jesús. crê em Jesus believe in recebe the Lord o Jesus. Espírito. Quien cree en Jesús recibe el Espíritu. E esse Espírito que o homem recebe se torna rio. Y este Espíritu que el hombre recibe se torna ríos de agua viva. rivers of living water. Becomes of rivers of living João water. 14. Em João 14. Juan 14. Jesus Juan 14. discípulos porque Judas havia Jesús dijo a los 11 discípulos porque Judas había salido para traicionarlo. Now, Judas had already left to betray him. Não se Judas had already turbe o vosso left. coração, não fiquem tristes. No se turbe vuestro corazón, no estén tristes. Says, "Let not Creed en Dios, creed también en mí. be sad. You believe in God. Sad. Believe also in You Eles estavam believe in tristes God. porque Jesus believe estava se also in me. despedindo deles. Ellos estaban tristes porque Jesús se estaba despidiendo de ellos. Jesus disse várias vezes para eles que ele tinha que morrer. Jesús les dijo varias veces que él tenía que morir crucificado aún. Então Jesus disse, não fiquem tristes, porque se eu não for, eu não Entonces Jesús dijo, no estés triste, porque si yo no voy, no volveré. não poderia receber vocês para mim. No podría recibirlos a ustedes para dentro de mí, para mí. Agora, eu quero trazer Esto es para donde yo estoy ahora. Yo quiero traerlos a ustedes aquí también. onde Jesus estava. where was Jesus? ¿Dónde Jesús estaba? Jesus Jesús siempre estuvo en el Padre, Ele ainda não era capaz de trazer os discípulos. pero él aún no era capaz de traer a los discípulos al Padre. Então era necessário morrer e ressuscitar. Entonces era necesario que él muriera y resucitara. Ressuscitar, ele voltaria. Cuando él muriera y resucitara, él volvería a los discípulos como el Espíritu. Ele poderia trazer os discípulos para o Pai. Él podría traer a los discípulos al Padre. Tomé falou, mas para onde vai? Nós não sabemos qual caminho. Ahí Tomás dijo, ¿para dónde vas? No sabemos el camino. Where you're going, so how can we know the way? Versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho. Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino. I am the way. Jesus said to him, Você quer I ir até am the um way. manancial profundo? ¿Usted quiere ir hasta el manantial profundo? Desfrutar de todas as riquezas de Deus? ¿Usted quiere disfrutar de todas las riquezas de Dios? A toda sorte de ¿Usted quiere tener acceso a todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo? Heavenlies in Christ. eu sou o caminho, I am the way. Yo soy el camino a verdade, y yo soy la verdad verdade. y yo soy la misma realidad. A justiça Yo satisfago la justicia de Dios y la santidad de Dios. eu sou a vida que vocês perderam no jardim. Yo soy la vida que ustedes perdieron en el jardín del Edén. Vocês terem acesso à vida de novo. Yo voy a hacer que ustedes tengan acceso a la vida nuevamente. Crede-me que estou no Pai, eu Versículo 11 dice, por causa creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. For the sake of the Else works of believe me Versículo for 16 the fala, sake e of eu the works of rogarei ao Pai. Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. and he will give says, you I will pray another to the helper Father, that He will give you may another abide helper, with you that He forever. Quem é may esse outro abide with consolador? you Who's forever. that other helper? ¿Quién es este otro consolador? It is Es el Espíritu de la verdad, Que é o Espírito da realidade. which is the que es el Espíritu de la realidad, Conduzirá a toda a realidade.
que nos conducirá a toda realidad. Nos conducirá a la justicia de Dios. Nos conducirá a la santidad también de Dios. Pero ¿quién es este espíritu de la realidad? Que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis. Los discípulos deben haberse mirado uno al otro. ¿Cómo nosotros conocemos al espíritu de la realidad? Porque Él dice, porque Él habita con vosotros. En otras palabras, soy yo mismo. Solo que después que yo muere y resucite, yo estaré en vosotros. Voy a estar para siempre en ustedes, como río de la gracia fluyendo. Por eso, queridos hermanos, la única obra que Dios quiere hacer aquí en la tierra, que satisface la voluntad del Padre, pues el misterio de la voluntad de Dios es encabezar todas las cosas en Cristo nuevamente. Porque todas las cosas fueron desconectadas de Dios. El hombre, la creación, se perdió en la vanidad. Se perdió en la mentira. Porque el príncipe de este mundo es el padre de la mentira. Capítulo 8 de Juan, versículo 48. Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre, y queréis satisfacer vuestros deseos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Satanás se rebeló contra Dios. Él quiso crear otro reino. Este otro reino llama autoridad de las tinieblas. Y en este reino de las tinieblas no hay verdad. Todo es mentira. Este mundo en que vivimos, todo es ilusión. Es mentira. Es falsedad. Solo Dios es verdad. Solo Dios es realidad. Y el hombre no sabe. El hombre corre detrás de sueños, más sueños. Corre detrás de vanidades. Porque el rey de este mundo, él jamás se afirmó en la verdad. Y en él no hay realidad. Cuando él habla mentira, de él mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, este mundo está perdido con relación a la realidad. No hay realidad. El rey Salomón, que tuvo todo en esta vida, todo el hombre deseó tener, él ya tuvo. Dinero, riquezas, gloria, fama, mujeres, él tuvo todo.
Pero él escribió en Eclesiastés, everything is vanity. todo es vanidad. Tudo é vaidade. Under the Debajo del sol, todo es vanidad. O mundo caiu na mentira. Porque este mundo cayó en la mentira. Não corra atrás das coisas desse mundo. Por eso, no corra detrás de las cosas de este mundo. only God is. Solo Dios es la verdad. Capaz de te trazer a realidade de novo. Solo Cristo es capaz de traerte a la realidad nuevamente. Estivemos encabeçados. Cuando nosotros estemos encabezados por Cristo. Somos governados por Cristo novamente. Cuando nosotros somos gobernados por Cristo nuevamente. Sua vida para Cristo. When you turn your Cuando usted entrega su vida para Cristo. Prefiro a primeira salvação. No solo me refiero a la primera salvación, your initial salvation, Mas Paulo fala em Getting your Efésios initial salvation. 3. sino que Pablo dice en Efesios Nós 3. precisamos, irmão, aprender a Nosotros necesitamos, hermanos, aprender permitir que Cristo habite em nosso coração. a permitir que Cristo habite en nuestro corazón. enable or allow Christ to To enable or allow Christ to Cristo dwell in já our heart. habita no Espírito Cristo ya habita en el espíritu humano cuando el hombre creyó en Jesús. man's human spirit when man Dwells in believes man's in human Porque spirit quando when você man nasceu de novo, o Espírito Porque cuando usted nació de nuevo, el Espíritu de Dios entró en su espíritu. Cristo God's spirit está no seu espírito. Christ is in your Cristo está en su espíritu. Que você faça Pero lo que Dios requiere es que usted haga una invitación a este Cristo. não o deixe como hóspede, confinado no No lo deje como un huésped, him merely to be a confinado en el espíritu humano. convide para entrar no seu coração. Invítelo para entrar en su corazón. Coração não é somente o espírito humano, a consciência. Porque el corazón no es solo el espíritu humano, la conciencia, contents of the human spirit. mas também as contents três of the human spirit. grandes sino también las tres grandes habitaciones del alma, Great rooms in our soul. que é a sua mente, emoção e vontade. que es su mente, emoción y voluntad. Convide a Cristo para governar os seus pensamentos. Invite a Cristo para gobernar sus pensamientos. Ele seja a cabeça da sua mente. Él sea la cabeza de su mente. A ser Senhor das suas emoções. Invítelo a ser Señor de sus emociones. Permita que Ele faça, tome a sua Permita que Él tome sus decisiones. Não você fazer a sua vontade, mas a vontade. Não você No usted hacer su voluntad, sino la voluntad de Cristo. Dessa forma, Cristo encabeçará você e toda a sua De esta manera, Cristo encabezará a usted y toda su vida. terá a realidade de ser cabeça da igreja. Él tendrá la realidad de ser cabeza de la iglesia. Forma a igreja recebendo a graça Y de esta manera, la iglesia recibiendo la gracia de Dios a través de Cristo, del Espíritu, realidade. estaría llenos de la realidad. The grace Church as the receiving spirit, the it would be grace full of reality. as the E se Spirit. você continuar desfrutando dessa graça, Y si usted continúa disfrutando de esta gracia, del río de la gracia, você vai perceber que você não é apenas cristão. que foi usted va a percibir que usted no es solamente un cristiano, You have the solamente que un cristiano que Dios te salvó, reality that God saved. Mas você agora é membro do corpo. sino usted ahora es un miembro del cuerpo de Cristo. E agora Cristo quer que você Y ahora Cristo quiere que usted funcione como un miembro vivo del cuerpo. Living member of the body. infelizmente durante muitos séculos na história da Infelizmente, durante muchos siglos en la historia de la iglesia, In church history. o clericalismo acabou com a el clericalismo terminó con la función de los miembros del cuerpo. alguém que queira entregar
entregar sua vida para Cristo. alguém Alguien que quiera entregar su vida a Cristo, Ele precisa procurar um clérigo él es enseñado que él necesita buscar un clérigo ou um padre, um pastor, algum sacerdote, o un padre, un pastor, algún sacerdote intercessões por ele, que haga las intercesiones por él para que él esté bien con Dios vivendo no mundo do jeito que vivia. y que él continúe viviendo en el mundo de la manera que estaba viviendo. No, esto es un error. No, cuando usted fue salvo por Dios, Você membro vivo Dios quiere hacerlo usted un miembro vivo del cuerpo de Cristo. irmão da igreja, Deus Por eso, en la iglesia Dios dio hombres dones para el perfeccionamiento de los miembros del cuerpo. men who are gifted men who are gifted apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Shepherds and teachers. Não formam o clero. shepherds and teachers. These are not No forman el clero, São pessoas que vão aperfeiçoar você pero son personas que van a perfeccionarlo a usted para você ser um membro vivo funcionando no para que usted sea un miembro vivo funcionando en el cuerpo. Isso vai exigir um pouco mais Functioning de member você. in the body of Esto va a exigir un poco más de usted, Depender de um padre para confessar. porque es muy cómodo usted depender de un padre para confesar pecados a usted. Father, a priest to For you to confess. for you to confess your sins. for you Agora to você confess your precisa trabalhar. Ahora usted necesita trabajar, Precisa funcionar You need to function. como membro. usted necesita funcionar Precisa junto como miembro. com o evangelho. You need to go Usted necesita junto con los hermanos salir a predicar el Evangelio. Orar pelas pessoas. you need to Usted go out to también necesita salir a orar por las personas. Membros cuidar de Usted necesita también junto con otros miembros cuidar de otros. você vai perceber que de tanto você funcionar, Y usted va a percibir que de tanto usted funcionar, recibir la gracia, la palabra y la gracia, and receiving the word of serving grace. and functioning Você- and receiving the word of quanto mais grace. você penetra na usted, Much more cuanto más usted penetra en la gracia, vai encontrar o Penetrate amor. into grace. you're going to find usted va a encontrar el amor. because God Porque Dios es amor. Cristo é a graça porque Deus é amor. Cristo es la gracia porque Dios es A amor. graça chegou até nós porque Deus é rico em La gracia llegó hasta nosotros porque Dios es rico en amor. amor. Está na ponta de Deus. love Amor está en la punta de Dios. Amor, quando chega ao homem, se torna graça. Y el amor cuando llega al hombre se torna la gracia. Nós desfrutamos da graça. we enjoy Y nosotros disfrutamos de la gracia. grace and more Y más gracia y más gracia y más gracia, then we come back to the very nosotros vamos llegando al origen. where's that? Amor. ¿Llegamos a dónde? Aí, Al amor. nós vamos também aprender a amar. Hermanos, nosotros vamos también a aprender a amarnos unos a los otros. Nós vamos aprender, irmãos, também a doar. Nosotros vamos a aprender, hermanos, también a donarnos, É doar. a darnos. El amor es donación. Amor que uma mãe tem pelo seu bebê. El amor que una madre tiene por su niño o por su hijo A mamãe não pede es donación. La madre no pide nada a cambio. bebê doente. Baby is sick, El bebé enfermo, mother is tired, la mamá cansada, Continua levantando para cuidar dela. pero de noche continúa levantándose para cuidar de ese bebé. E nunca anota numa caderneta de contabilidade quanto Y nunca nota en un cuaderno de contabilidad cuánto el bebé le está debiendo a ella. baby owes her. Counting book, porque o how amor é much the doação. baby owes her. Because love Porque el amor es donación. Nós, quando tocamos o amor de Deus, so when we touch Y God's nosotros cuando tocamos en el amor de Dios, we don't nosotros no medimos esfuerzos. a nossa vida cristã é uma vida de doação. Nuestra vida cristiana es una vida de donación, Vida de sacrifício. it's a life of sacrifice. una vida de sacrificios. Going out Salir para predicar el Evangelio en las calles is
giving of yourself. es la donación, Cuidar dos irmãos, es sacrificio. Take care of brothers, Cuidar de los hermanos, do corpo de Cristo. to perfect members of the body. perfeccionar a los miembros del cuerpo de Cristo. Doação, This is giving. Es amor, sacrifício. es donación, es sacrificio. O corpo de Es de esta manera que nosotros vamos a edificar el cuerpo de Cristo. E é dessa forma que Deus vai o quê? Y de esta manera que Dios va ¿qué? A llenar Vazios da nossa vida. In this way, God will con la realidad todos los vacíos de nuestra vida. Toda injustiça está sendo removida. Toda injusticia está siendo removida de nosotros, Toda falta de nuestra vida. está sendo enchida com a santidade. Toda falta de santidad está being filled siendo llenada con la santidad de Dios. Marlboro, in Marlboro. Nosotros hablamos en Marlboro. não falamos mais mentira. No, nosotros no hablamos más mentiras uno para con nosotros. Nosotros dejamos la vida de inmoralidad. ¿Recuerdan eso? Nossa palavra não será mais vazia. Nuestra palabra no será más vacía. Nossa boca aquilo que é graça. Solo sale de nuestra boca aquello que es gracia para quien oye. Just be what is grace for those who hear. É por isso que nós estamos Es por eso que nosotros estamos That's why we are becoming inmersos en la palabra, sumergiéndonos en la A palabra. palavra de Deus nos traz realidade. Porque la inmersión de la palabra de Dios nos trae realidad. A imersão na palavra de Deus nos traz graça, La inmersión en la palabra de Dios nos trae gracia, nos traz o amor. it brings us love. nos trae el amor. Vamos a viver uma vida de doação. Nosotros ni pensamos, nosotros pasamos a vivir una vida de donación, Taking care of one another. cuidar a uno de los otros Lord comes back. Senhor, hasta que el Señor vuelva. lugar de habitação aqui na terra. Que el Señor pueda tener lugar de habitación aquí en la tierra. E vocês sabem que no novo céu, nova terra habitará Y ustedes saben que en el nuevo cielo y en la nueva tierra habitará la justicia. New earth will dwell righteousness. e a igreja, Paulo fala para Timóteo, Y la iglesia, Pablo dice a Timoteo, es casa de Deus, la casa del Dios viviente. Es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. The house of the living God. The church house of the living God. e é coluna e base Y es columna y baluarte de la verdad. Of the truth. porque a nossa vida não será mais Porque nuestra vida no será la misma. No tendrá más vacíos. a nossa vida terá realidade. Our life will Nuestra vida tendrá realidad. Quando as pessoas Y, ouvirem y que as cuando las personas vean cheias de realidade, que las obras en nuestro vivir están llenas de realidad, as pessoas terão confiança em nós, people have las personas tendrán confianza en nosotros. verão consistência em nós. Las personas verán consistencia en nosotros. Palavras bonitas da graça. No solo hablamos palabras bonitas de la gracia, words about grace. Mas nós nos enchemos da realidade. We'll be sino que nosotros nos llenamos de la realidad Amor. and we'll be full. y también llenos de amor. The people will come Las personas vendrán corriendo, Zacarias capítulo 8. as in the como al final de Zacarías capítulo 8. Zechariah chapter. Isso vai acontecer no milênio. Those verses Esto va a suceder en el milenio. Os remanescentes de Israel serão El remanente de Israel serán salvos. os sacerdotes para Ellos serán los sacerdotes para ayudar a las naciones a adorar a Dios durante el milenio. worship God in the millennium. Zacarias 8 fala que 10 pessoas agarrarão Zacarías 8 dice que 10 personas tomarán el manto de un judío Will hold on to the garments of one Jew. vão dizer assim, nós temos ouvido que van a decir así: nosotros hemos oído que Dios está contigo, con ustedes, nosotros vamos con ustedes. já está acontecendo a realidade dos judeus. Ya está sucediendo, es la realidad de los judíos del milenio, está sucediendo con la iglesia hoy. Occurring in the
the church millennium today. is occurring in the church today. Algunos líderes Some que leaders llevan en serio la palabra de Dios serious way, Carry out the word of God in a very serious way. they're looking to ya están buscándonos, diciendo que nosotros hemos visto, nosotros hemos visto que Dios está con ustedes. Nosotros queremos ir con ustedes. Y de esta manera, hermanos, el Señor abrió una puerta en Timor del Este. in East The Timor. Lord opened the door in East Timor. Lord opened a door and El Señor abrió una puerta en Australia. now the Lord's gonna Ahora el Señor va a abrir una puerta en Puerto Rico. abrindo várias portas na África. El Señor está abriendo varias puertas en África. Nós vamos entrar na Indonésia, Capaz de Timor del Este, entremos en Indonesia, en Asia. não é obra das nossas mãos. Indonesia and Asia. This is not No es obra de nuestras manos, this is the work of es el trabajo de la gracia, Amor de Deus. reality. de la realidad y del amor de Dios. Acreditamos, irmãos, por esse caminho. Nosotros creemos, hermanos, que este camino, este continente americano va a prosperar. This way, Vamos this orar North por isso. American continent. We're going to pray for this. Vamos a orar por esto. Sendo Vamos a orar por muchos seapistas siendo formados, Pray siendo perfeccionados en Puerto Rico. able to be raised up in Puerto Rico. muitos loucos que nem o Kevin. Puerto Rico. Muchos locos como Kevin. Many crazy ones. Many, Many crazy ones. Kevin, Many ven crazy acá. ones. Kevin, venga aquí. Vengan aquí. Déjenme mostrarle para los hermanos aquí de mi life. Over here on the line. So this brother, Este This is Kevin. es Kevin. Kevin, Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico. É fuego puro. This is pure fuego fire. puro. Es This is puro fuego. It sounds Y like parece que en Puerto Rico todos son así. Tem fuego acá em América do Norte. Vamos a prender fuego acá em We're going to start a fire here in North America. Vamos a prender fuego aquí en América del Norte. Norte-americano. The Lord bless the North American continent. Dios bendiga al continente americano. Amén. Good evening, brothers. Jesús es el Señor. Buenas noches, hermanos.